ni sogoma aw ni kile aw la aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ aw bisimila magazine du Mali kan. Bonjour et bienvenue sur votre émission à ton avis. Bi an ka ɲininkali ye min ye o de ye k'a dɔn muso ne cɛ ko k'a bɛ muso filanan ta e ka réaction bɛna kɛ jumɛn? Cɛ ne ko k'e bɛ muso filanan ta e muso fɔlɔ ko k'a ye k'a tɛ don e bɛna na réagir cogo jumɛn? Aw ni ne an ka jɛ an k'an balimaw hakilina lajɛ. Merci. Comme charia yɛrɛ y'a fɔ cogo min cɛ bɛ se ka muso furu fo 4 nka poison de b'an bɔ ɲɔgɔn na. N'a ma sɔn fɛnɛ dɔ wɛrɛ ka na ale bɛ taa de dɔ in bɛ na changement automatique quoi. Sinaya tɛ bɛn muso si ma o. Ne kɔrɔkɛ kan jumɛn? Kan foyi tɛ ne ba yɛrɛ dun. Ne yɛrɛ bɛ yan kan ko kɛ. Wa alhamdulillah. Lezi. Wa alhamdulillah. Ne kɔrɔkɛ ne ko k'e bɛna muso filanan furu san e muso b'a fɔ ko ɲɛti e b'a kɛ cogo di? Ne bɛna muso filanan furu. Awɔ. Fɔlɔ k'a ban k'o tɛ don mais o ka nɔgɔn ale bɛ taa dɔ in bɛ na. Ne fa bɛ taa. Awɔ. Ne de ma taa ale nɔfɛ ka na mais n'a y'a ban ale bɛ taa de dɔ in bɛ na o tɛ gɛlɛya o. O y'a kɛ cogo ni bɛɛ. O y'a kɛ cogo ni bɛɛ de ta ne ba. Se k'a da. Ne ma ban nali ma a man ka ban tali ma. Mais nin yɔrɔ in na. Nin yɔrɔ in na awɔ n'a ma sɔn fɛnɛ dɔ wɛrɛ ka na ale bɛ taa de dɔ in bɛ na changement automatique quoi. Donc sani dɔ in fɛnɛ y'a ban n'i bɛna filanan. Wala ale fɛnɛ bɛ taa sabanan min na. Donc a bɛɛ bɛ taa. O don a tɛ gɛlɛya. Se k'a da de don. Awɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne terimuso kan jumɛn? Kan foyi tɛ. Ko kɛ. Dɔɔni. Lezi. An bɛ yan. Sisan ni e cɛ ko k'a bɛna muso filanan furu e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? Bon comme charia yɛrɛ y'a fɔ cogo min cɛ bɛ se ka muso furu fo 4 nka poison de b'an bɔ ɲɔgɔn na parce que ne bɛ poison de k'a kɔnɔ a bɛ sa de a tɛ tile a ɲɛ la o. Se k'a da de don. Ne kɔrɔkɛ kan jumɛn? Kan foyi tɛ. Lezi bɛ. Wa dɔn ni yɛrɛ dun. Ne bɛ yan nɔ i tɔgɔ n'i jamu? Ne tɔgɔ Adama ye Sangare. Adama ne ko k'e bɛna muso filanan furu san e muso fɔlɔ ko ɲɛti k'a tɛ don e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? Bon ne ka réaction ne tɛ girin ka a kɛlɛ ni rien foyi a bɛ dépend de ni muso bɛnna min kan a bɛ dépend o de kan parce que yanni i ka muso furu fɔlɔ e bɛ muso ɲininka de bon ne bɛ nin furu ne tɛna muso gɛrɛ ta kɔfɛ ne tilala ka na fɔ a ɲɛna k'i bɛ muso gɛrɛ furu vraiment a bɛ digi a la a ka réaction fɔlɔ bɛ kɛ min ye a bɛ dimi bon o bɛɛ la i b'a nɛgɛ n'i y'a nɛgɛ n'a ye ko to i ta la o de ka ɲi nɔ sinon hali n'e dimina ne y'a ta a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ka famille ma ne kɔni bolo o de muso kan ka nɛgɛ de n'a sɔnna ma i b'a kɛ gɛnni tɛ solution ye quoi mais nɛgɛli kɔni de ye solution ye. Ne y'a nɛgɛ n'a ma sɔn don. Bon n'i y'a nɛgɛ n'a ma sɔn ne kɔni bolo kɔni e de y'a janfa parce que i y'a fɔ a ɲɛna fɔlɔ de k'i tɛna muso filanan furu o de bɛ na ni nin ko bɛɛ ye sinon n'i y'a fɔ a ɲɛna ko non min ta ka tila k'i dɔgɔmuso ta a tɛ se o la bon janfa fɔlɔ ye la e de la fɔlɔ ne kɔni bolo donc ne kɔni n'a ma sɔn nɛgɛli ma i bɛ taa sɔrɔ aw garizigɛ tɛ ɲɔgɔn kɔ a b'a bila parce que i seko kɛ nɛgɛli. Merci. Grande sœur kan jumɛn? Ça va? Ko kɛ. Dɔɔni. Lezi. Ça va? I tɔgɔ n'i jamu? Bon ne tɔgɔ Fanta Suware. Fanta ne cɛ ko k'a bɛna muso filanan ta e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? Ne b'a faga ne b'o muso in faga. Ci. Wa a kan ka muso min furu ne b'o fɛnɛ faga dɛ. Sinaya tɛ bɛn muso si ma o. Se k'a da ne don a bɛ. Awɔ. Ne kɔrɔkɛ kan jumɛn? Non, kama tɛ n somɔgɔ. Rase ko kɛ. Dɔɔni. Lezi. Alhamdulillah. Cɛ. Ne kɔrɔkɛ sisan ne ko k'e bɛna muso filanan furu e muso k'a fɔ ko non k'a tɛ don e ka réaction bɛ kɛ jumɛn? A bɛ taa de. Ka taa? Awɔ a bɛ taa. A tɛ nɛgɛn a tɛ tanu a tɛ deli. Ne de taara n ka woro ta k'a da maa ɲɛnamaw kan ka t'i nɔfɛ. Depuis mairie la n ye polygamie signé i y'a signé tɔ ye i ma ban o si ma mais n ko n bɛna filanan furu ka to ka munumunu aw ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ t'e bɔ degun na i tɛ tobili kɛ don bɛɛ turu t'i la don bɛɛ i tɛ minɛn ko don bɛɛ n'i tɛ sɔn wale bila i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka di i tɛ nɛgɛ hali n'i fa bɛ tagama tapi volant kan i bɛ taa ne bɛ n ka filanan ta n'o fana y'o kelen kan a bɛ taa. Ci o kuma u bɛ taa. Muso bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ a bɛ k'u kɔnɔ ko cɛ bɛ muso furu su de kama quoi cɛ bɛ muso furu stabilité de kama ni muso sɔrɔ cogo don an ye jeunes de an m'o caman sɔrɔ cogo dɔn k'a sɔrɔ furu tɛ i bɛ mɔgɔ furu de pour que aw ka bɛn a ka donjan ko ɲɛ sigi ɲɔgɔn fɛ mais n'a ko k'a to la a bɛ taga kɛ peut-être que elle veut nuire à quelque chose ne ka faamu de don quoi ne m'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye dɛ nin ye ne ka tiɲɛ nin ye ne ka faamu cogo n'a tɛ sɔn la ilaha illallah Muhamadu Rasulullah a ka taa yɔrɔ min ka d'a ye fɛn bɛɛ n'Ala ta la cɛ
a bɛ taa ni filanan nana n'o kelen fɔ o fana bɛ taa se k'a dan awɔ ne kɔrɔmuso kan jumɛn K'a foyi tɛ yen. ko kɛ Dɔɔni. i tɔgɔ n'i jamu Juraba Jara. Juraba Jara ni e cɛ ko k'a bɛna muso filanan furu e ka réaction bɛ kɛ jumɛn Cɛ muso filanan. A bɛ digi ne la mais ni ne se t'a la kɔni ne b'a to a k'a ta de. kuma in fɔli yɛrɛ man di yɔrɔ A man di ne yɛrɛ. d'accord ne se t'a la e b'a to yen a k'a ta Ne b'a to a k'a ta. Parce que ne se t'a la o. Ni ne ko k'a tɛ ta sisan a bɛ se ka kɛ a bɛ ne bila ka taa o dun fɛnɛ man di ne. d'accord merci kan jumɛn Kan foyi tɛ yen ça va? ça va ko kɛ Dɔɔni. Lɛzi Wayi wayi a bɛɛ ka ɲi. grande sœur e tɔgɔ n'i jamu Ne tɔgɔ Fanta Suware. Fanta ni e cɛ ko k'a bɛna filanan ta e ka réaction bɛ kɛ jumɛn Ne ka réaction bon a ma jugu. Cɛ ka muso filanan furu t'a sɔn jugu ye. Ni kɔni i bɛ hali n'a ka di i bɛ muso ta fo 100 mais ne mago bɛ min na n'i b'o di ne ma ka ban dɔrɔn a banna. Cɛ ka muso ko in t'a sɔn jugu ye o mais ala ko tɔ ninnu olu bɛɛ ye ko wɛrɛ ne mago bɛ min na ne b'o sɔrɔ ka ban dɔrɔn heure bɛɛ c'est bon. ne kɔrɔkɛ kan jumɛn Kan foyi tɛ yen Lɛzi bɛ wa cool dɔrɔn i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Abulabi Berti. monsieur Berthe ne ko k'e bɛna muso filanan furu e muso ko ayi k'a tɛ don E m'a faamu ne ko n bɛ muso filanan ta ne muso ko k'a tɛ don o tɛ se ka kɛ o ale nana cogo min ale t'a nacogo dɔn ne de taara ale nɔfɛ ka na ale ma taa ne nɔfɛ o ne de taara a nɔfɛ ka na n'ale ko fɔlɔ filanan tɛ don ne taara ale nɔfɛ cogo min na ne bɛ taa ale bila ten kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ta ka n'a kɛ e bɛ taa bila min n y'a ta yɔrɔ min na kɛ u ka so a fa fɛ yen o y'a kɛcogo bɛɛ yan kɛcogo wɛrɛ foyi t'a la n'o tɛ ni e ye filanan ta sisan n'o fana ko dɔ tɛ don ale ka n'o o filanan fana dɔ in taara cogo min na o y'o ta cogo ye ale donna cogo min na ale b'o dɔn ale y'a don cogo ye a fana bɛ taa chemin kelen de don continuité don a fana bɛ taa dɔ in togo a la kɛ a bannen ne kɛ tatali ye tiɲɛ an caman bɛ sɔn ka segin an fa fɛ yen dɛ a dabɔkun ye n'o kɛra ni caman sigira a fa fɛ yen tɔ mun min na olu b'u bɛrɛ bɛn ni an ye quoi se k'a dan ne don an fɛnɛ kan Non, kan foyi tɛ yen. Lɛzi bɛ Wa a ka fisa. tɔgɔ n'i jamu Moi, c'est 2 fois champion de la colline du savoir. ne kɔrɔkɛ ne ko k'e bɛna muso filanan ta e muso fɔlɔ k'a fɔ ko non k'a tɛ don e ka réaction bɛ kɛ Bon, tout d'abord, muso ye fɛn min ye muso ka ɲi ka bonya fɔlɔ. Bon, ni muso ko ne ma k'a tɛ fɛ filanan ka don a bɛ dépend a n'a kun de la fɛnɛ. Parce que su kɔnɔna la ni muso fila dalen don nɛgɛnɛgɛnnikan dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɛ s'i la. Bon a mana nɛgɛ cogo o cogo n fɛnɛ b'a ɲininka a ka da kun jumɛn kan a tɛ sɔn filanan ka don. Bon n'a ko ne y'a kun faamu donc problème foyi t'a la n bɛ da kelen ma n bɛ da muso kelen ma parce que kelen lafiya fɛnɛ o ka fisa ni fila lafiya ye parce que fila degun ka bon trop mais ni kelen kɔni b'i tilen ne b'a ladon fo 4. merci